Ayun guys. Yun pong kuha natin ngayon. Meron tayo dito 7 piraso. Meron tayong lapis, 2, bugris, 1, 4 na gulyasan. Oh. At saka si Udi. Hey guys, morning. Oh. Good morning. At higit sa lahat. Yan guys. Hindi lang 4 yan guys. Yan. Ilawan mo nga dito dio para makita nila yung tangigi. Tangigi na huli ni Udi. Yan. Ayan, meron tayong tangigi guys. Medyo malaki-laki yan guys, tangigi natin. Yan, at saka puro gulyasan yan guys. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 guys, 14 na gulyasan. Thank you Lord. Yee.